गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आम जो प्रीवियस क्लास रे आम देखलु 3टा लेक्चर आम कवर करचु। फास्ट ए पार्ट रो आम 2टा लेक्चर नहीं आउ जो आलोकेशन बा फोटोसिंथेसिस थिला तार आम गोटे लेक्चर को नहीं जाइलु। आज आम कौन करिया जो आलोकेशन प्रक्रिया अच्छी तार आम सेकेंड पार्ट को नवा जहाँकि पूरा पूरी खत्म करदे। रिविजन स्लाइड देखो आम कौन कौन पढ़ुलू प्रीवियस लेक्चर रे ना आलोकेशन प्रक्रिया कौन तार आधार आउ संस्था विषय आम पढ़ुलू। तो आज आम देखा जे आलोकेशन प्रक्रिया केमती कौन होची आउ केमती आसी आलोकेशन प्रक्रिया। तो आलोकेशन प्रक्रिया जानिया पाई विभिन्न प्रकार परीक्षा करा जायतिला। एथिमध्यरु कौन होला ना दुईटा ही मुख्य परीक्षार सिद्धांत आम बही रे लिखा जायछि। तो जदि आम देखा प्रथम सिद्धांत जे फास्ट किए कौन आलोकेशन प्रक्रिया केमती कौन है से विषय किए कहला ना फास्ट कहते ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन। किए फ्रेडरिक ब्लैकमैन 1905 मसीह से कहते फ्रेडरिक ब्लैकमैन कहते ना जो आलोकेशन प्रक्रिया अच्छी सेटा कौन दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा होता है। दुईटी सह प्रक्रिया जो दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा होता है जो आलोकेशन प्रक्रिया अच्छी सेटा गोटे आलोक प्रक्रिया द्वारा होता है आउ अंधकार प्रक्रिया द्वारा होता है। आलोकेशन प्रक्रिया दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन कौन ना आलोक प्रक्रिया आउ अंधकार प्रक्रिया। ए विषय किए कहते ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन। आलोक प्रक्रिया क्या कहवा ना आलोक उपर निर्भर करथबो आम कौन कहवा आलोक प्रक्रिया। आउ आलोक उपर निर्भर करनथबो ताको आम कहवा अंधकार प्रक्रिया। आम प्रथम सिद्धांत पढ़ी सारचु आउ एबे देखिया सेकेंड सिद्धांत। सेकेंड सिद्धांत कौन करछि ना आलोकेशन जैव रासायनिक प्रक्रिया राशि अच्छी जो परीक्षा करा जैव रासायनिक प्रतिक्रिया से भीतर हम कौन होची ना सेकेंड सिद्धांत वा द्वितीय सिद्धांत आसी। एठार जदि देखियो ना अंगारकाम्ल और जलर रासायनिक प्रक्रिया रे जलरू आसीथिबा जो अंगारकाम्ल आउ जल जो प्रक्रिया करी से जो जल रे जो हाइड्रोजेन द्वारा कौन हुए ना अंगारकाम्ल विजारित हुए और सरल शर्करा संचित हेबा सहित अंगारकाम्ल निर्गत हेबा दर्शाए। जो आम आलोकेशन प्रक्रिया रो डेफिनेशन पढ़ुलू बा संज्ञा पढ़ुलू से आमको कौन जाइला ना अंगारकाम्ल और जल मिसी जो श्वेतसार जातीय खाद्य सृष्टि करे ताको आम कौन करिया कौन कहवा ना आलोकेशन प्रक्रिया कहवा। तो या आम जैव रासायनिक प्रतिक्रिया पर पढ़ुलू। तो से विषय किए कहते ना फॉन नील केते 1931 रे फॉन नील कौन कहते ना जो अंगारकाम्ल और जल रासायनिक क्रिया रे जलरू आसीथिबा हाइड्रोजेन द्वारा अंगारकाम्ल विजारित हुए और सरल शर्करा सहित सहित कौन हुए ना अम्लजान ऑक्सीजन रिलीज हुए। ए विषय आमको फॉन नील 1931 रे कहते। तापर कौन कह ना 1937 रे रॉबर्ट हिल नामक जन वैज्ञानिक से कौन करते ना यही परीक्षा को कौन करते ना प्रमाणित करते। किए ना रॉबर्ट हिल जो फॉन नील वैज्ञानिक श्रीमान कहते तो ताकू से परीक्षा करी से प्रमाणित करते किए ना रॉबर्ट हिल केबे ना 1937 रे। जो आलोकेशन प्रक्रिया सेटा ना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल माध्यम रे आलोक शक्ति को व्यवहार करी ग्लूकोज सृष्टि करता है। यहाँ पाई हमको टोटाल देख 6टी अंगारकाम्ल एवं 12टी जल अणु व्यवहृत होता है। ये टोटाल जैव रासायनिक रिएक्शन दिखाई तुम देखीदब। फ्रेडरिक ब्लैकमैन जो कथा कहते जो आलोकेशन प्रक्रिया यहाँ दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रथम प्रक्रिया कौन थिला ना आलोक प्रक्रिया और द्वितीयटा कौन थिला ना अंधकार प्रक्रिया। जो दुष्यमान आलोक उपस्थित रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। आलोक प्रक्रिया कौटी होता है ना थाइलाकॉइड झिल्लीर जो थे स्ट्रोमा पाखे से कौन होता है ना आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। जो आलोक प्रक्रियाटा अच्छी सेटा आलोकेशन प्रक्रिया अच्छी सेटा दुईटा पर्यायर
ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝିଲ୍ଲିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ কি করে ନା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ କ'ଣ କରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଯଦି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀର ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ। ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଥାଏ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିକି ଚଳନ କରି କରି କ'ଣଠି ଯାଏ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା PSI ବା P700, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଆସିକି କ'ଣ କରେ ଲାଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସେ କ'ଣ ନା PS1 ବା P700 ବା ତାକୁ କହିବା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ, ତାଠାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହୁଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାଠାରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ବା କ୍ୟାରିୟର ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ପରିବେଶରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଅଛି କିଏ ନା NADP, ଆଉ ସହାୟକ ଦେଖ FD ବା AFNR। ତ ଏହା ଜାରିତ NADP ପ୍ଲସ୍ ବା ଯେଉଁ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇଡ୍ ଡାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ NADP ପ୍ଲସ୍ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆୟନ୍ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନେଇକି ତାକୁ ସିଧା ପରିଣତ ହୁଏ NADPH। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରିବ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ନା PSI ବା P700। ତ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରେ। ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଅଣୁ ସଂଗ୍ରହ ଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ NADP ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା NADPH ବନାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ, ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି ବା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଶୂନ୍ୟତା ବୋଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ବା ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି PS2 ବା P680। ଯେଉଁ P680 ସେକେଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଥାଏ କେଉଁଠି ନା PS1କୁ। ତ PS2ରେ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସେଠି ବି ପଡ଼ୁଥିବ, ତ ସେଠି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ
ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତାର ସହିତ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ତାର ସହିତ ସହିତ H+ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ଥଲି ଭିତରେ ବା ଲ୍ୟୁମେନ୍ରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ରମ ବା ବଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ବା ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏକ ବଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବଲକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ADP କ'ଣ କରେ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କଲା। ତାପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କିଏ ନା PS1। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ସେଠି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ କଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ କରି NADP+ ଯେଉଁ ଦେଇକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ କରିଛି ନା NADPH। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ PS1ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଏ ନା PS2 କ'ଣ କଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବା ସହିତ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ H+ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ଲ୍ୟୁମେନ୍ରେ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରୋଟନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ବଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ADP ଥିଲା ଯେଉଁ ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବୋଲେ ATP ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ରହିଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଜଳ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି ଯେଉଁ NADPH ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ NADPH ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ATP କେଉଁଠି ଏଠି ATP ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ATP ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ ତାର ସହିତ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ବା ନିର୍ଗତ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଛୁ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ନହେଲେ ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ପଚାରିପାରିବ। ସେଠିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବେସିକ୍ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ରଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ କେଲଭିନ୍, ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେଇଟା ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ, ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର ହୋଇନଥାଏ। ପତ୍ରର ଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତରେ ବିଷାରିତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଷ୍ଟୋମାର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ରହିଥାଏ। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି,
अंगारकाम्ल अच्छी स्टोमा रसरे थिबा 5 कार्बन विशिष्ट एक ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया रे सृष्टि आलोकसंश्लेषण शक्ति जो आम आलोक प्रक्रिया कौन हुए ना आलोक प्रक्रिया रे एटीपी आउ एनएडीपीएच सृष्टि होता तापर पर अंधकार प्रक्रिया रे जो अंगारकाम्ल थाए सेटा कौन करछि व्यवहार करी कौन करछि देख गोटे एंजाइम अच्छी जार ना हूँ आरयूबीपी आउ गोटे से अंगारकाम्ल सहित ये करके रुबिस्को होता आउ रुबिस्को होगी से कौन कला तापर पर रुबिस्को कौन कला जो एटीपी थिला फास्ट ताकू एटीपी रु एडीपी रे परिणत कला विबंधन कला भांगिया को चेष्टा भांगिया को साहाय्य कला किए ना रुबिस्को रुबिस्को हूँ एक गुरुत्वपूर्ण एंजाइम यही अंधकार प्रक्रिया रे आम गुरुत्वपूर्ण एंजाइम हूँ रुबिस्को रुबिस्को कौन कला फास्ट एटीपी रु एडीपी रे विबंधन कला तापर पर जो ग्लूकोज अणुर संश्लेषण थाए से जो एनएडीपीएच थिला ताको आउ थरे परिणत कला एनएडीपीएच प्लस रे यह प्रथमे जो अंगारकाम्ल थिला ताको जैव पदार्थ रे विबंधन करिवारे साहाय्य करथिला एही एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया रु जात एटीपी ऊपर निर्भरशील होइतिबारु आलोक प्रक्रिया रो किछि समय परे अंधार प्रक्रिया आरंभ हुए जो एंजाइम थिला रुबिस्को से कौन कला ना एटीपी आउ ऊपर निर्भर थिला सेथिपाई कहजी ना आलोक प्रक्रिया रो किछि समय परे अंधकार प्रक्रिया स्टार्ट होता है और तार सहित सहित जो आलोक प्रक्रिया सहित अंधकार प्रक्रिया मध्य चली थाए तो मो जो केल्विन चक्र विषय में बेसी किछि कहनी नॉर्मली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रखिया कहजी क्लास 10 रे तो हमें जेतिकी जानिया कथा सेतिकी जानो हायर क्लास रे जो क्लास 11 अच्छी से तुमको प्रॉपर वे रे तुमको बुझा जीवो तो आम ये बेसी लेंदी करिया नहीं तो फास्ट देख जो रुबिस्को एंजाइम थिला अंगारकाम्ल सहित जो लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया रे एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करिकी कौन कला ना विबंधन बा भांगीदेला एटीपी को एडीपी आउ एनएडीपीएच को एनएडीपी प्लस रे तार सहित कौन हुए ना ग्लूकोज संचरित होता तापर पर कौन कला ना तापर जो 5 कार्बन विशिष्ट आरयूबीपी रे कन्वर्ट करदेला तो चक्रकार रे घटुवा यही प्रक्रिया को आविष्कार किए करथिले ना मेल्विन केल्विन सेथिपाई यही चक्र ना दियाई ना केल्विन चक्र रे घटुवा क्रिया 3 पर्याय रे हेबो आम 3टा पर्याय देखथुलु ना ग्राहक अणु सहित अंगारकाम्ल अणुर विवर्धन आउ ग्लूकोज अणुर संश्लेषण आउ ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन एटा हूँ आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रियार डिस्क्रिप्शन एवं देखा जे आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया मध्य पार्थक्य बा संपर्क कौन कौन अच्छी जो आलोक प्रक्रिया अच्छी से आलोक पर निर्भर करे किंतु जो अंधकार प्रक्रिया अच्छी से आलोक पर निर्भर करे नाही फास्ट डिफरेंस बुझीपारू तापर यहाँ थाइलाकॉइड ग्रानारे देखा जाए यहाँ कौटी देखा जाए थाइलाकॉइड बा ग्रानारे देखा जाए थाइलाकॉइड रहता है और यहाँ यहाँ स्ट्रोमा रसरे देखा जाए भलसे देख यहाँ थाइलाकॉइड बा ग्रानारे देखा जाए और ये कौटी होता है ना स्ट्रोमा रहता है एथिरे आलोक प्रक्रियार केंद्र PS1 और PS2 एवं जल अणुर आलोक संश्लेषण प्रमुख भूमिका ग्रहण करे एटी किए किए ना आम आलोक प्रक्रिया देखलु आलोक प्रक्रिया PS1 आउ PS2 मुख्य भूमिका ग्रहण करथाय तापर देख जो अंधकार प्रक्रिया किए ना आरयूबीपी आउ रुबिस्को एग्जाम कौन करे मुख्य भूमिका रही अछि तो एथिरे कौन है ना एटीपी आउ एनएडीपी जो आलोक प्रक्रिया सृष्टि होता तार भी मुख्य भूमिका रही अछि तापर देख जो आलोक प्रक्रिया रे अवशेष रे बा लास्ट रे कौन परिणत हुए एनएडीपीएच और एटीपी एनएडीपीएच सृष्टि होता है किंतु एथिरे जो अंधकार प्रक्रिया अच्छी परिवेश कौन हुए ना 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज C6H12O6 तार सहित सहित ये देख तुम NADP प्लस गोटे सृष्टि होता आउ कौन होता ना एडीपी ये देख एडीपी सृष्टि होता तो जो अंधकार प्रक्रिया NADP प्लस आउ एडीपी सृष्टि होता है सेटा पुनर्बार आलोक प्रक्रिया रे यूज हुए और अंधकार प्रक्रिया रे जो हुए तार स्टार्टिंग जो आलोक प्रक्रिया सृष्टि होती एटीपी आउ NADPH ताको मध्य यूज करा जाए
तो कोरिलेटेड से कहुई सह प्रक्रिया द्वारा आल्कोसिलेशन प्रक्रिया संपूर्ण होता है। तो तापर तुम देखियो ना केटा क्वेश्चन रखाई तुम इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम जो एगुड़ा सल्व कर दो तुम सब कनसेप्ट क्लीयर हो परीक्षा गोटे क्वेश्चन आवश्यक पड़े बहुत केते बार पड़ी तुम यहाँ देखीदेव तापर आम नेक्स्ट लेक्चर को जीवा। नेक्स्ट लेक्चर रे कौन है ना नेक्स्ट लेक्चर रे आम जो मनुष्यर पाकतंत्र अच्छी ताको आम डिस्कस करवा नेक्स्ट क्लास रे। नेक्स्ट क्लास पाखापाखि 2टा लेक्चर रखिदेव 20-30 मिनट तो तुम पोषण